Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua pelajar. Okey, untuk hari ini kita akan berbincang mengenai Sijil Pelajar Malaysia SPM 2019 bagi paper Addmaths paper 1. Okey. Okey, so kita mulakan dengan soalan nombor 1. Okay, 3 dice of different colors are thrown. The numbers obtained by red, yellow and green dice are 6, 6 and 3 respectively. Okay, A. Draw an arrow diagram to represent the relation the colored dice thrown to the number obtained. Okay, so di sini dia nak kita lukis arrow diagram. Okay, so kita list dulu. Okay, so biasanya kalau function ni, arrow diagram dia mesti ada domain kodomain. Okay, so the first one adalah coloured. Okay, so untuk colour kita ada red, kita ada yellow dan kita ada green. Okay, untuk number pula kita ada 6 and 3. Okay. Okay. So red dia dapat 6. Okay. So lukislah 6. Yellow pun pergi 6. Green pergi ke 3. Okay. Okay, so saya rasa itu saja untuk A. Okay, untuk B, for B, hence state the type of relation. Is the relation a function? Okay, so kita tengok. Okay, kalau dalam gambar itu tadi, kita boleh tengok relationship ini adalah many to one. Okay, sebab di sini kita ada dua ni kan, red dan yellow, dia map kepada one, iaitu 6. Okay, so kita tahu relation kita adalah many to one. Okay, dan soalan dia, is the relation a function? Okay, so kita tahu kita ada relation one to one, many to one, one to many, many to many. Okay, tapi apakah function daripada 4 relation itu? Function hanya ada 2. Okay, apa-apa yang to one adalah function. So, one to one dan many to one adalah function. Kena ingat. Okay, function one to one, many to one. Okay, apa-apa yang belakang dia ni to one, so it is a function. Okay, so untuk soalan ni kita tengok kita adalah many to one. So jawapan dia, is the relation a function? Yes. The relation is a function. Okay, so saya rasa itu saja untuk soalan nombor 1. Okay, so next we proceed with number 2. Okay, diagram 1 shows the graph of quadratic function such that P, Q, R, N and U are constant. Okay, so the first question, state the value of N. Okay, so in this question, okay, ini berkisah tentang quadratic function. Okay, kita tahu, okay, the highest power of quadratic function is square, betul tak? Okay, so saya cuba rearrange balik kita punya equation ini. Okay, so saya akan dapat, okay, fx px power of negative n plus qx plus r. Okay, so saya tahu should be power ini adalah 2, betul? Okay, so saya boleh tulis, okay, so negative n is equals to 2. So n is equals to negative 2. Okay, so the first question, jawapan dia n is equals to negative 2. Okay, proceed to the next B.
Okay, if fx equals to 0 and the product of roots is r, state the value of q and p. Okay, so di sini dia ada bagi product of roots. Okay, so kita cuba ingat balik. Okay, kita pernah belajar tentang fx equals to x square minus sum of root x plus power of roots. Okay, kita tahu sum of roots, formula dia adalah negative b over a. Product of roots, formula dia adalah c over a. Okay, so kita cuba relate balik dengan kita punya equation yang di atas tadi. Okay, so kita tahu, so ni adalah ax square plus bx plus c. Okay, so kita buat dulu product of roots sebab dalam soalan diberi product of roots. Okay, so product of roots diberi r. Okay, given r. Okay, so from the equation, c adalah r over a kita adalah p. Okay, so p is equals to r over r, so p is equals to 1. Okay, dah dapat p. Okay, next kita pergi ke sum of roots. Okay, kita tengok roots bagi soalan ini adalah u and negative u. Okay, so sum of root is basically just kita tambahkan dia. So negative u plus u. Okay, is equals to negative. Okay, b from the question is q over a is p. Okay, tapi p kita dah dapat value dia from the previous yang kita buat tadi. So dapat 1. So kita buat equals to 1. Okay, so negative u plus u is 0. Negative q over 1 is negative q. Okay, so kita buat q, last kali q is equals to 0. Okay. Okay, so saya rasa itu saja untuk question number 2. Okay, so question number 3. The graph of a quadratic function fx where h is a constant has maximum point 1 h minus 10. A state the value of h. Okay, so from this quadratic function, okay, so first thing first, apa yang akan saya buat? Saya akan expand terlebih dahulu. Okay, 3 ni saya dah nak masuk. So kita akan dapat fx equals to 6h minus 3x minus 1 square. Okay, so saya rearrange balik kita punya equation ni. So saya akan dapat negative 3x minus 1 square plus 6h. Okay, so from the question given maximum point kan. Okay, so kalau biasanya kalau diberi maximum point, okay, cuba check balik kita punya fx ni. Okay, ini sebenarnya dah dalam bentuk completing the square. Okay, so which mean this part, okay, is actually the y coordinate of our maximum point. Okay, so apa yang kita akan buat, kita equatekan sahaja. So 6h is equals to h minus 10. Okay, so kita ada 5h equals to negative 10, h equals to negative 2. Okay, so that's it untuk the first part A. Okay, next kita tengok untuk B pula. Okay, state the type of roots for fx equals to 10. Okay, so fx sama dengan kosong. So kita samakan dengan kosong dulu kita punya equation. So negative 3x minus 1 square plus 6h is equals to 0. Okay, so saya expand dulu the first part. So kita akan dapat negative 3 x square minus 2x plus 1 plus 6h tadi dah dapat negative 2. Okay, so saya expand lagi sekali. So saya akan dapat negative 3x square plus 6x
minus 3 minus 12 equals to 0. Okay, so this part A kita negatif kan. Okay, so saya positifkan. Okay, so bila positifkan, kita akan dapat 3x square minus 6x plus 15 equals to 0. So boleh simplify lagi tak? Boleh, bahagi 3 kan. So divide by 3, so we will get x square minus 2x plus 5. Okay, since question nak state the type of roots, okay, so kita kena check kita punya discriminant. So b square minus 4ac. Okay, so b kita adalah negative 2, so negative 2 square minus 4a is 1, c is 5. Okay, so bila kita kira, kita akan dapat negative 16, which is less than 0. Okay, bila mana kita punya b square minus 4ac, discriminant kita less than 0, so itu bermaksud no roots. Okay, boleh? So, in my opinion, okay, B ni, okay, kita ada satu lagi cara nak jawab dia, iaitu dengan kaedah sketching. Okay, okay, kita cuba buat untuk sketching, macam mana kita nak sketch. Okay, so from the question, kita dah dapatkan maximum point. Okay, so maximum point kita dah dapat, which is 1, negative 2. Okay, so bila kita sketch, okay, so di sini tadi A, dalam ni saya dah tahu kan negative 3, negative. So maksud dia, dia maximum macam ni lah. Okay, so this is the maximum point, which is 1, negative 2. Okay. So from this sketching, okay, so kita nampak graf kita tidak memotong paksi X, betul? Okay, so di sini kita boleh katakan, okay, type of roots is no roots lah. There is no roots because the graph did not intersect X axis. Okay, so ini adalah cara yang kedua lah yang kita boleh guna untuk selesaikan part B. Okay. Okay, next is number 4. Okay, the following information is regarding a law of indices. State the value of P and of Q. Okay, so kalau kita tengok balik, okay, soalan ni, okay, so kita boleh ubah dia, bentuk dia. Okay, so dia ada A power of Q power of 8. Okay, so kalau kita tengok from the question, A kita sebenarnya adalah square root of A. Okay, so di mana square root ni sebenarnya adalah power of half kan. So kita ada A power of 1 over 2. Lepas tu, okay, yang bawah ni P times ni sebenarnya adalah kuasa yang ni lah. Okay, so kuasa 8. So kita tahu, so we know that Q is equals to 1 over 2 and P is equals to 8. Itu sahaja. Okay. So, untuk menjawab soalan 4 ni, student kena betul-betul faham mengenai law of indices lah. Okay. Okay, next, number 5. Okay, it is given that the sum of the first m terms of an arithmetic progression is Sm k plus 1 over 2a plus 7, such that k is constant, a is the first term and 7 is the last term. Okay, so dia dah bagi the first term and the last term kan. Okay, so kalau kita ingat balik, kita pernah belajar satu formula. Okay, di mana Sn is equals to n over 2
first term plus last term. Okay. So untuk soalan ni kita boleh cuba ubah. Okay, kita tengok SM is equals to M over 2. Okay, so the first term is A and the last term is 7. Okay, so dua ni samalah. Okay, kita ubahkan bentuk dia sahaja. Okay, so the first part 5A express K in term of M. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, saya cuba gunakan this one yang kita dah buat tadi. Saya comparekan saja dengan yang di sini. So this one is SM, so this one is SM. So benda ni samalah. Okay, so apa yang saya boleh buat? So M over 2A plus 7 is equals to K plus 1 over 2A plus 7. Okay, so this part sama, saya boleh cancel. 2 pun saya boleh cancel. So, saya akan dapat K plus 1 is equals to M, where K is equals to M minus 1. So, that is my final answer. Okay, 5B. State the range of values of K. Okay. So, kita tahu M itu mestilah lebih besar daripada 1. Betul tak? Kalau M tu 1, dia akan jadi S1. Dia akan jadi first term sahaja. Okay. So, apa yang kita boleh buat? Kita boleh katakan, okay, M must be more than 1. Okay. So, kita tahu M sebenarnya adalah K plus 1. So, K plus 1 is more than 1. So, K is more than 0. Okay. Ataupun kita boleh tengok juga, okay, oleh kerana dalam soalan ni dia ada bagi first term dan last term. So, progression ni mungkin ada 2 term ataupun lebih daripada 2 kan? Okay, so kita boleh juga assume or kita boleh katakan M is more than or equals to 2. Okay, so kalau M dia sama dengan 2, maksud dia ada first term and last term lah. Second term tu sebagai last term. Okay, ataupun kalau dia more than 2 terms, so kita ada lebih lah. So term T1, T2, T3 dan sebagainya. Okay, dan di sini kita tahu juga M is equals to K plus 1 is more or equals to 2. So, K is more or equals to 1. Okay. Boleh? So, itu saja untuk 5B. Okay, so di sini untuk 5B ni kita tengok mungkin ada 2 kemungkinan jawapan lah. Okay. Okay, so that's it for number 5. Okay. Let's proceed to question number 6. Okay, so this is a progression. Okay, the third term of an arithmetic progression is 4 and the fourth term is 7. So we know that T3 is 4 and T4 is 7. Okay, so 6A, state the common difference of the progression. Okay, so di sini kita dah tahu ni adalah arithmetic progression. Okay, arithmetic progression. So to find common difference D basically, so 7 minus 4. So kita akan dapat 3. That's it for the first part. Okay, for the second part, find the sum of the first 25 terms of progression. Okay, so D kita dah ada. We already get the value of D, the common difference, but we don't have any value of A, the first term. Okay, so kita cari dulu the first term. Okay, di mana nak mencari first term, saya boleh gunakan rumus Tn equals to A plus N minus 1 D. So from this question already given, ada 2 ni, T3 and T4. Kita boleh guna mana-mana yang kita nak. Okay, so contoh saya pakai T3. So saya tahu third term is 4A plus, so ni tadi adalah third term kan. So 3 minus 1, 2. So kita punya D adalah
3. So 4A plus 6. Okay, so A is 4 minus 6 is negative 2. So kita dah ada information negative 2 untuk A dan 3 untuk D. Okay, so the question, dia nak find the sum of the first 25 term. Okay, so S25. Okay. So kita masukkan dalam rumus. Okay, so ingat lagi tak rumus? Sn. Okay, Sn is equals to n over 2 2a plus n minus 1 d. Okay, so n kita adalah 25 over 2. 2a is negative 2 plus n is 25 minus 1 24. D is 3. Okay, so tekan calculator. Kita akan dapat final answer is 850. Okay. Okay, question number 7. Ni juga progression. Okay, 3 consecutive term of geometric progression are 32, P, Q. Okay, it is given that the sum of these 3 terms is 26. Find the possible values of P and of Q. Okay, so given 3 consecutive term. Okay, consecutive term ni maksud dia yang berturutan lah. Okay, lepas 32 kita ada P, lepas P kita ada Q. Okay, so nak mudah kita cari dulu dia punya R. Okay, so kita tahu R kita nak cari basically senang sahaja. Okay, so T2 over T1 is equals to T3 over T2. Okay, so kita tahu this is T1, T2, T3. Okay, so T2 is P. So P over 32 is equals to Q over P. So P square over 32, kita akan dapat Q. Okay, so this is the first part yang kita boleh obtain from the question. Okay, so second information. Okay, dia kata sum of these 3 terms. Okay, so 32 plus P plus Q is equals to 26. Okay, so this is the second information. So saya cuba substitute the first part ni tadi ke dalam second part ni. So 32 plus P plus Q adalah P square over 32 equals to 26. Okay, so kalau tengok sini kita ada over 32 kan. Okay, so kalau nak hilangkan 32 tu, kita dividekan the whole equation with 32. Okay, so kita akan dapat, tulis kat bawah ni. Okay, 1024 plus 32P plus P square is equals to 832. Okay, so saya susun balik. So kita akan dapat P square plus 32P plus 1024 minus 832 equals to 0. So P square plus 32P plus 192 equals to 0. Okay, so biasa dalam maths kita tahulah kalau dah sampai macam ni, apa yang kita buat? Kita factorize. Okay, so untuk factorize kita ada 2 option. Nak guna formula boleh. Okay, nak guna calculator yang EQN tu pun boleh. Okay, so we will get P plus 24, P plus 8 equals to 0. Nak guna formula tak ada masalah, boleh. Okay, so P is equals to negative 24 or P is equals to negative 8. Okay, so kita dah ada 2 values of P. Okay, so soalan nak P and Q. Okay, so macam biasalah kita buat. So when
P is negative 24. So Q is equals to negative 24 square over 32. Kita akan dapat 18. Okay, when P is equals to negative 8, so Q kita akan dapat negative 8 square over 32 dapat 2. Okay, so untuk soalan ni mudah saja, tak susah. So cuma jangan careless lah. Okay. Okay, so next question number 8. Okay, diagram 2 shows the relation of 3 sets. Okay, so kita ada set X, set Y and set Z. Okay, if a student writes A equals to 10, okay, dia kata sini 10, determine whether the values is correct or wrong. Okay, so tengok sini eh. Okay, so maksud dia kalau kita masukkan value ni fx ni 3, dapat tak jawapan 10? Itu maksud dia. Okay, kita check. Okay, so kita ada fx equals to 2x plus 3. Okay, so di sini x kita 3 kan? Okay, so kita cuma masukkan f3. 2, 3 tambah 3. So 2 darab 3, 6 tambah 3, 9. Okay, kita tengok sini 9. Tapi dia kata sini 10. Okay, so betul ke salah? Salah lah. Sebab 9 tak sama dengan 10 kan? Okay, so kita boleh katakan the value is wrong. Okay, sebab sini dah kita dah tunjukkan pengiraan untuk membuktikan yang values itu salah. Okay, next. Find G inverse X. Okay. Saya cuba pindahkan ni kat atas sekejap. Okay. Okay, so kita ada G inverse fx, saya rewrite is equals to 3 over x plus 1. Okay, sebenarnya yang ini dengan ni samalah. Saya ubah saja bentuk dia. Okay, so G inverse, okay, fx ni tadi adalah 2x plus 3. Saya ubah 2x plus 3 is equals to 3 over x plus 1. Okay, kalau dalam situasi macam ni, okay, biasanya okay, saya akan buat let lah untuk memudahkan. Yang ini nampak macam complicated kan? Okay, so apa yang saya akan buat? So, saya akan letkan apa-apalah. Kalau saya suka let M is equals to 2x plus 3. Okay, so apa yang kita buat di sini? Okay, kita cuba jadikan x ini sebagai subjek. Okay, so kita akan dapat so 2x plus 3 is equals to M. 2x M minus 3 x is equals to M minus 3 over 2. Okay, kenapa kita kena buat ni? Okay, nanti dia akan relate dengan yang kawasan sini. Okay, so kita cuba ubah. Okay, sekarang 2x plus 3 ini kan sama dengan M. So kita ubah menjadi G inverse M equals to 3. Okay, kita tahu kalau di sini M, di belah sini pun mesti semua M kan? Okay, so X, ni kita dah buat tadi. X is equals to M minus 3 over 2. So, M minus 3 over 2 plus 1. Okay, so kita permudahkan. So, G inverse M. So, ni sama dengan, okay, per 2 kan? 2 naik atas, 3 darab 2, 6 per M minus 3 plus 1. Okay, tapi soalan nak G inverse X, bukan G inverse M. So, ubah sahaja. So, G inverse X is equals to 6 over X minus 3 plus 1. Okay, where we know that X cannot equals to 3. Okay. So, settle number 8. Kadang-kadang ada yang tanya, Sir, macam mana Sir tahu X tak boleh sama dengan 3?
Mudah sahaja. Kita tengok bawah ni. Okay, kita tahu kalau ada fraction, okay, yang bawah ni tak boleh sama dengan kosong kan. So kita cuba buat kat tepi ni. Contoh So x minus 3 cannot equals to 0. So x cannot equals to 3. Macam itu sahaja. Okay. Okay, next is question number 9. Okay, it is given that the quadratic equation has two equal roots. Okay, apakah maksud two equal roots? Okay, two equal roots basically maksud dia hanyalah b square minus 4ac is equals to 0. Okay, next kita ada the second quadratic equation has no roots pula. Apa pula no roots? Okay, no roots adalah b square minus 4ac is less than 0. Okay, next apa yang dia nak express the range of q in term of h. Okay. Okay, so macam ni kita nak buat. Okay, so kita selesaikan the first part ini terlebih dahulu. Okay, so saya salin balik equation kita ada px square plus 5qx plus 4 equals to 0. So saya expand, saya akan dapat p square x square plus 5qx plus 4 equals to 0. Okay, so saya tahu this is my A, this is B, this is C. Okay. So, masukkan. So, kita ada b square minus 4ac equals to 0. So, b saya 5q square minus 4a is p square. C is 4 equals to 0. So, simplify. Kita akan dapat 25q square equals to 16p square. So, kita ada q dan P. So, nak pilih mana ni nak jadikan subjek. Okay, oleh kerana jawapan last kali dia nak Q in term of H kan. So, maksudnya di sini kita kena pilih P lah sebagai subjek. Sebab kalau kita tengok second equation pun kita ada P kan. So, P dan P. Maksudnya P ni nanti boleh substitute masuk. Okay, so kita jadikan P sebagai subjek. So, 16P square 25q square. So P is equals to 25q square over 16. Lepas tu kita ada square root. Okay, so simplify square root of 25 is 5. Q square Q, 16 is 4. Okay, so this is the value of P. Okay, second part kita ada B square minus 4AC is less than 0. So, equation dia tadi kita ada HX square minus X plus P. Okay, so sebenarnya sini ada satu lah. Okay. So, kita tahu this is our A, ini adalah B, ini adalah C. Okay, so B square, so negative 1 square minus 4A is HC is P less than 0. So, pemudahkan 1 minus 4HP less than 0. So, sini ada P. Mana nak dapat nilai P ni? Ni kita dah cari sebelum tu tadi. So, just substitute sahaja. Okay, so 1 minus 4HP 5Q over 4 less than 0. 4 boleh potong. So, tinggal 1 minus 5QH less than 0. Okay, so 1 less than 5QH. Okay, oleh kerana dia nak Q sebagai subjek kan. So, Q ni cuba jadikan dia di sebelah kiri. So, 5QH. Sekarang tengok. 5QH ni mulut besar kan. So, mulut besar juga mesti di sebelah dia. Satu. Ataupun nak tengok ni, satu sebelah dia mulut kecil kan. So, satu mulut kecil. Okay, supaya kita tak confuse. Okay, so Q jadikan sebagai subjek. 5H pindah sebelah kan. So, jadi 1 over 5H. Okay, inilah jawapan kita. Okay, satu cikgu nak bagi tahu. Okay, biasanya kalau dalam soalan ada nampak range macam ni kan. Range. Okay, kalau range, okay, sebenarnya last kali final jawapan kita mestilah dalam bentuk inequalities. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Okay, kena ingat yang itu.
Okay, so settle untuk number 9. Okay, next is question number 10. Okay, given log base MC equals to x expressed in term of x. Okay, so the first part, okay, A kita ada log M 1 over C kan. Okay, so C ni kita boleh bawa naik atas sebenarnya. So kita akan dapat log M C power of negative 1. Okay, kita tahu dalam log, okay, kuasa ni kita boleh pindahkan ke depan. Okay, yang ni sebenarnya kita boleh pindah ke depan. Okay, so kita akan dapat negative 1 log MC. Okay, from the question, log MC ni adalah X. So substitute saja X. So jawapan kita akan dapat negative X. Itu sahaja. Okay, for part B. Okay, so di sini kalau tengok saya ada base square root of M kan. Tapi dalam question ni adalah M sahaja. So apa yang saya buat, saya kena tukar base terlebih dahulu. So saya terus tukar base. Okay, so apa yang saya nak di sini adalah log base M kan. Okay, so yang asal kita ada CM cube over log M. Okay, berapa base asal? Okay, base asal adalah square root of M. So saya buat terus M power of half. Okay. Okay, so yang ni kita cuba permudahkan. Okay, so di sini darab kan. Darab bila log saya pecah, saya akan dapat log MC plus, okay, di sini ada kuasa. Kuasa saya pindah ke depan terus. So 3 log M over, okay, half log M. Okay, so apa yang kita dapat di sini? Okay, log MC sebenarnya adalah X plus, okay, log MM ni dia akan jadi 1 kan? Okay, so 3 over, okay, log MM ni pun akan jadi 1. So dia akan jadi bahagi 1/2. So final answer, okay, kalau ada bahagi 2 sebenarnya 2 ni naik atas akan jadi darab. So saya akan dapat 2x plus 6. So this is our final answer, 2x plus 6. Okay, untuk B ni sebenarnya student kena terror lah. Awak kena tahu macam mana kita nak tukar base. Ini supaya kita boleh selesaikan dengan mudah. Okay, clue dia. Dalam soalan dia dah bagi M kan, base M sahaja. So square root of M ni ubahkan kepada M. Okay, so settle number 10. Okay, question number 11. Okay, the variables x and y are related by the equation y over x equals to px square minus qx, where p and q are constant. Diagram 3.1 and diagram 3.2 show the straight line graphs obtained by plotting the relation from the equation. Okay, express p in term of q. Okay, so di sini kita ada dua diagram. Okay, so the first diagram, okay, kita ada intercept kita sini negative 6k. Second diagram, kita ada intercept kita k plus 3. Saya rasa dia mesti ada kaitan intercept dua ni. Okay, so apa yang kita buat dulu, okay, kita ambil equation ni. Okay, this equation, okay, kita cuba reduce dia menjadi seperti ini. Okay, the first part. Okay, saya cuba buat dulu. So kita ada y over x equals to px square minus qx. Okay, sekarang di sini kita tengok, okay, yang sini ada y besar, ada x kecil. Okay, so kita cuba tengok yang kecil. Yang kecil itu adalah nilai sebenar dia. Okay, so sini x kecil. So maksudnya di sini saya kena hasilkan ada satu x kecil sebagai paksi x dia nanti. So maksudnya di sini saya kena bahagikan dengan x ataupun darabkan dengan 1 over x. Okay, so saya cuba darab masuk. Saya akan dapat y over x square is equals to px minus q. Okay, so di sini kita dah boleh nampak dah.
So di sini adalah y equals to mx plus c. Okay, so ini y kita, ini x kita, betul kan? X, X. Okay, dan ini adalah C sekali dengan negatif. Okay, so apa yang saya boleh buat di sini, saya equatekan dia punya y-intercept. So, saya ada negative Q is equals to negative 6K. Okay, oleh kerana soalan dia nak P in term of Q kan. So, saya kena jadikan K ni lah sebagai saya punya subjek. Okay, so kita ada 6K equals to Q. K is equals to Q over 6. So, this is the first equation. Okay, so mungkin kita akan gunakan dia nanti untuk the second diagram ni. Okay. So, sekarang, okay, saya tengok pula second diagram kita. So, saya cuba reducekan equation ini dan relatekan dengan this one. Okay. So, saya ada y over x equals to px square minus qx. Okay, di sini yang huruf kecil. Okay, huruf kecil kita ada y over x cube. Okay, so saya kena jadikan y over x ni menjadi bawah di x cube juga. So, maksud dia the whole equation saya mesti darabkan dengan 1 over x square. Okay, boleh? Okay, so nanti bila saya darab masuk, saya akan dapat y over x cube equals to p minus q over x. Okay, saya cuba rearrange balik. Y over x cube equals to negative q 1 over x plus p. Okay, sekarang okay, betul kan? Okay, y kita adalah y over x cube. Okay, so x kita ni sebenarnya adalah 1 over x. Okay, then kita ada gradient negative q, betul tak? Negatif, betul, sebab garis ni turun ke bawah. Okay, so saya ada y-intercept saya adalah p. Okay, so saya cuba equalkan. So, p is equals to k plus 3. Sebab dia nak dalam soalan p in term of q kan. Okay, so ni dah betul dah. P, we on the right track. Okay, sekarang ada k. What is k? Ni kita dah dapat tadi from the previous. Ni kita dah dapat. So, kita substitutekan saja. K is equals to q over 6 plus 3. Okay. So, ni adalah kita punya final answer. Okay, nak mudahkan pun boleh. Nak samakan semua per 6 kan boleh. Dan biarkan macam ni saja pun boleh. Tak ada masalah. Okay, so soalan ni agak tricky sebenarnya. Okay, so saya harap student boleh tengok betul-betul lah. Okay, kalau ada apa-apa masalah boleh pause dan rewind balik video ni. Okay. Okay, question number 12. Okay, diagram 4 shows a rhombus AOACB inscribed in sector AOB with center O and radius R. Okay, given the area of a sector AOB is 18, express alpha in term of R. Okay, so given the question dia kata rhombus kan. So rhombus, kita tahu rhombus semua sisi sama kan. Okay, so radius R, so sini pun R. Okay, area of sector. Okay, kita tahu area of sector, rumus dia adalah 1 over 2 R square theta area kan. Okay, so kita tahu. Okay, so 1 over 2 radius from the question adalah R, so R square. Theta kita adalah alpha. Okay, is equals to 18. Okay, soalan nak apa? Alpha in term of R. Okay, so alpha sama dengan 18 darab 2, 36 bahagi R square. Okay, so this is the first part A. Okay, next B, perimeter in cm of the shaded region. Okay, so perimeter of shaded region. Okay, so kita tahu nak mencari
panjang AB ni kita boleh gunakan rumus S equals to R theta kan. Okay. So maksud dia ni okay, R alpha tambah R tambah R. Okay. So kita boleh buat perimeter. Okay, perimeter is equals to R times alpha plus R plus R. Okay, sebab dia nak in term of R kan. Okay, so tak ada masalah. So R alpha is 36 over R square plus 2 R. Okay, so ini boleh potong. So 36 over R plus 2 R. So that's it untuk perimeter in term of R. Okay, saya rasa soalan ni agak straightforward. Okay, so settle nombor 12. Okay, next question number 13. Okay, it is given that A13B47 lie on a Cartesian plane. Okay, state the distance AB. Okay, ni straight to the point saja. Kira macam bonus mark ni. Okay, so distance between AB. So, saya just masukkan dalam formula distance. Okay, so 1 minus 4 square plus 3 minus 7 square. So, tekan calculator. Kita akan dapat 5. Okay. Okay, so next B, the straight line AB is extended to point C such that its distance from point B is twice the distance AB. Okay, so kalau soalan macam ni, kalau boleh kita lakarkan bagi nampak. So kita ada AB, so dia kata BC adalah twice AB kan. So di sini adalah 1, ni adalah 2. Okay, A is 1, 3, B is 4, 7. C kita tak tahu, so kita labelkan sebagai X and Y. Okay, so kalau situasi macam ni, kita gunakan formula ratio tu. Okay, so kalau tak ingat formula tu ada di depan lah. Okay, so kita, apa yang kita boleh buat? Okay, kita mulakan X dulu. Komponen X, X darab dengan yang seberang dia tu. Okay, lepas tu X sini darab dengan sini. Okay, sama dengan X sini 4. Okay, so apa yang kita boleh buat? Okay, so 1 darab 2, 2, X darab 1, X per, okay, 1 tambah 2, 3 sama dengan X kita, 4. Okay, so kira kita akan dapat X 3 darab 4, 12 tolak 2, 10. Okay, next kita buat untuk B pula. Okay, untuk B, okay, 3 darab dengan yang sini. Okay, lepas tu Y darab dengan yang sini seberang sana. Okay, samakan dengan Y dia. Okay, so kita akan dapat, okay, Y times 1 is Y plus ni 3 times 2 is 6 over 1 plus 2. 3 is equals to, okay, coordinate Y dia equals to 7. Okay, so Y is equals to 7 times 3, 21 minus 6, 15. Okay, so sini kita akan dapat coordinate of C, which is XY. So 10, 15. Okay, so settle for question number 13. Okay, we proceed with question number 14. Okay, diagram 5 shows 3 straight line such that K, P, Q and R are constant. Okay, express K in term of Q. Okay, so kita kena cari dulu mana equation yang ada K dan Q. Okay, so di sini kita ada Q, di sini kita ada K. Okay, so maksud dia kita kena cuba relatekan dua equation ini. Okay, dua garis itu. Okay, so kalau awak perasan, okay, this one, ini sebenarnya dalam bentuk intercept form kan. Okay, biasanya kalau di situasi macam ni, okay, maksud dia x-intercept is P, y-intercept is negative Q. Okay,
So kita cuba masukkan dalam diagram. So this is x-intercept. So this is P. So this is P. And this is our y-intercept. So negative Q. Okay, so dia nak K in term of Q. Okay, so mudah sahaja. Okay, so kita tengok equation ni. So we have K, Y equals to 3X plus 6. Where kita ada value sini kan. X kita adalah negative Q. So substitute sahaja K, negative Q, 3. So x-intercept kita adalah 0 plus 6. So negative KQ is equals to 6. So K is equals to negative 6 over Q. Okay. So settle first part. Okay, other method kita boleh gunakan comparing. Okay. So awak boleh ubah this equation menjadi y(mx plus c). Okay, so for example saya tulis sini. So y is equals to 3 over kx plus 6 over k. Okay. So both straight line dia ada y-intercept yang sama. So saya boleh equate kan. So 6 over k is equals to negative Q. So K is equals to 6 over negative Q. Okay. So benda yang sama. So boleh pilihlah method mana yang awak rasa selesa untuk guna. Okay. Okay, so second part. Okay, R in term of K and P. Okay, so sekarang R is here. Okay, so R, this straight line. Okay, so apa yang kita tahu, okay, dua line ini dia ada gradient yang sama kan. Okay, so saya cuba bentukkan straight line equation for this line. Okay, so y equals, okay, so y equals to mx plus c. So y equals to, okay, m gradient saya sama kan dengan ni, this one. Okay, so 3 over k. Okay, x is x plus, okay, y-intercept adalah r. So equals to r. Okay, kalau perasan saya punya ni memang dah dalam ada R, ada K. Okay, next P yang tak ada. Okay, mana yang ada P? Pap, di sini ada koordinat P. Okay, so P, okay, ni sebenarnya adalah P0. Okay, so X, Y. So saya cuba masukkan koordinat ini ke dalam this coordinate. Sorry, ke dalam this equation. Okay, so Y is 0. 3 over k, x is p plus r. Okay, so rearrange balik based on apa yang soalan nak. R in term of k and p. So our final answer is r is equals to negative 3p over k. Okay. Okay, so kalau nampak soalan macam ni, jangan risau. Cuba cari mana kawasan yang ada apa yang dia nak. Contoh macam yang first ni tadi, K in term of Q. Cuba cari mana equation yang ada K dan mana yang ada Q. Cuba samakan dia. Okay, next macam B, R in term of K and P. Try to relate mana equation ataupun mana line yang ada K and P. Okay. So, kita akan dapat seperti ini. Okay, so settle question number 14. Okay, question number 15. Okay, diagram 6 shows a parallelogram ABCD. Point E lies on AB such that AE, EB to 1.
Okay, so 2, 1. It is given that EB is 4U. So this is 4U. So kalau sini 4U, sini 8U. Okay, then AD is equals to 3V. So this is 3V. Expressed in term of U or V. Okay, AE. Okay, so AE 8 lah kan. So 8U. Okay, next ET. Mana ET? So this is ET. Okay. So tadi EAE. Okay. So we know that ET is equals to EA plus AT. Okay, betul eh? Okay, so di sini we have AE. So basically EA just the opposite direction. So 8U. Okay, plus, okay, AT. AT adalah, okay, AT ni half midpoint kan? Okay, so basically adalah half AC. Okay, so negative 8U plus half, okay, AC. So this is AC. Okay, so AC sebenarnya adalah, okay, okay, AC, okay, adalah, okay, AB, B, C. Okay, so AB is 8 plus 4, 12U. Okay, BC is 3V. Okay, so negative 8U, saya expand, so akan dapat 6U plus 3 over 2V. Okay, so simplify. Okay, VU. Okay, so negative 8 tambah 6, negative 2U plus 3 over 2V. Okay. So untuk soalan ni, trik dia adalah pada di sinilah AC. Okay, so student kena tahu, okay, AC sebenarnya adalah AB plus BC. Okay, cikgu tulislah di sini. Okay, so we know that AC is equals to AB plus BC. Okay, so untuk vector ini, try to find the information from the diagram. Okay, so kita boleh dapat lah. Okay, so that's it for number 15. Okay, question number 16. Okay, it is given that P to MQH6 V to R minus J W 9I plus 3J PQ equals to 2V plus K W, where M, H and K are constant. Express H in term of M. Okay, so kita kena tengok balik soalan ni. Okay, first kita ada 2 koordinat dan kita ada 3 vektor ni dalam bentuk vektor. Okay, so apa first yang kita kena buat? Okay, di sini ada koordinat kan? So koordinat kita kena ubah dia dalam bentuk vektor. Okay, so jika ada koordinat P, dia akan jadi OP. Okay, so equals to 2I plus M J. Next kita ada Q, so OQ equals to HI plus 6J. Okay, so cikgu macam mana dapat tu? Ingat lagi tak? Contoh kita ada satah Cartesian ni kan. So sini kita ada origin. Okay, so sebagai contoh saya ada koordinat di sini 5, 4. Okay, sebagai contoh. Okay, so kita boleh buat dia sebagai okay, sini. Okay, so dia akan jadi 5I plus 4J. Contoh sini P. So ini adalah OP.
Okay, ingat lagi. Jangan lupa yang ni. Okay. So, next kita ada V dan kita ada W. Okay, seterusnya kita ada PQ kan. Okay, so PQ is equals to 2V plus KW. Okay, so di sini nampak tak PQ? Kita boleh pecahkan. Dia akan jadi PO plus OQ. Okay, equals to 2. Okay, V dah diberi dalam soalan. Okay, 2I minus J plus KW. W is 9I plus 3J. Okay, so POOQ ni kita dah buat tadi. So, substitute masuk sahaja. So, di sini kita ada OP. Tapi sini dia nak PO. So, kita inversekan sahaja dia punya tu. So, kita akan dapat negatif 2I minus MJ okay, plus OQ is HI plus 6J. So, sama dengan, okay, saya expand. So, 4I minus 2J plus 9KI plus 3KJ. Okay. So, saya cuba groupkan I dengan I, J dengan J. Okay, so saya akan dapat negatif 2 plus H I plus 6 minus MJ equals to 4 plus 9KI plus 3K minus 2J. Okay, 3K minus 2J. Okay, so di sini apa yang jadi? Okay, kita ada I, kita ada J dan J. Okay, so next apa yang kita boleh buat? Okay, express H in term of M. Okay, so kita boleh equalkan I dengan I, J dengan J. Okay, so negative 2 plus H is equals to 4 plus 9K. Okay. Okay, so saya ada H minus 9K is equals to 4 plus 2 is 6. Okay, so this is the first equation. Okay, untuk J pula, saya ada 6 minus M equals to 3K minus 2. Okay, so 6 plus 2, 8, 3K plus M. Okay, so di sini ada K kan. So, kita jadikan K di sini sebagai subject. So, 3K plus M equals to 8. K equals to 8 minus M over 3. Okay, so kita ada second equation. So, 2 sub into 1. So, kita akan ada H minus 9, K is 8 minus M over 3 equals to 6. Okay, so kita permudahkan. So, H minus 3, 8 minus M equals to 6. So, H minus
H minus 24 plus 3M equals to 6. So, kita nak H in term of M. So, H is equals to 24 minus 11 jadi tambah. So, 30 minus 3M. Okay. So, soalan ni nampak macam complicated sikit lah. Okay, so boleh tengok balik rewind balik video ni, boleh pause, tengok balik one by one. Okay, so InsyaAllah boleh selesaikan lah dengan kaedah comparing. Okay, dengan syarat student kena tahu macam mana nak mengubah koordinat ini menjadi bentuk vektor. Okay. Okay, question number 17. Okay, the curve y equals to px power of 4 plus 2x has turning point at negative 1q. Okay, so turning point. Okay, apakah maksud turning point? Okay, so turning point is dy over dx is equals to 0. Okay, so di sini we have y equals to px power of 4 plus 2x. So dy over dx kita akan dapat 4px cube plus 2. Okay, so 4px cube plus 2 is equals to 0. So di sini dalam soalan given coordinate negative 1q, so xy, so we need to substitute that coordinate into kita punya equation ni. Okay, so 4 p x is negative 1 cube plus 2 equals to 0. Okay, so kita akan dapat negative 1 cube negative 1 lah, so negative 4p is equals to negative 2. P is equals to negative 2 over negative 4, 1 over 2. Okay, so when kita dah dapat value of P equals to 1 over 2, kita substitute masuk value ni ke dalam the original equation, curve kita. So we will get y is equals to 1 over 2x power of 4 plus 2x. Okay, so next kita nak cari value of q. Okay, so substitute balik this coordinate into this equation. So we will get q is equals to 1 over 2x is negative 1 power of 4 plus 2 times negative 1. So 1 over 2 minus 2. Okay, so our final answer is negative 3 over 2. Okay, that's it. Soalan ni agak straightforward. Okay, should be no problem. Okay. Okay, number 18. Okay, given, okay, given integration 3 to k fy dy 3 over 2. Okay, fine. Okay, kalau tengok di sini, okay, A. Dalam soalan kita ada 3 until k kan. Dalam A dia nak k until 3. Terbalik. So kalau terbalik, apa yang kita nak buat? Okay. Simply kita tahu kalau terbalik kita kena letakkan negatif, betul? Okay, so di sini kita ada 4 constant saya boleh keluarkan. Okay, so kita change. So 3k. Next fy dy. Okay, so di sini saya dah tahu dah sebenarnya. Okay, yang ini is equals to 3 over 2. Okay, so negative 4 times 3 over 2. So kita akan dapat negative 6. Okay, so untuk soalan ni student kena tahu jika kita terbalikkan value itu kita kena tambah negatif. Okay, next B. Okay, B the values of k such that, okay, so bila kita ada ni, kita boleh pecahkan. Okay, kita pecahkan 3k 2 dy minus 3k fy
dy is equals to 4. Okay, so the first part kita integrate macam biasa. Integrate. Okay, so 2y 3k minus, okay, yang belakang ni sebenarnya dah ada jawapan kan, dah diberi dalam soalan from the question. So minus 3 over 2 is equals to 4. Okay, so kita cari nilai yang depan ni. So we will get 2k minus 2 times 3 is 6 minus 3 over 2 is equals to 4. Okay, so 2k is equals to 4 plus 15 over 2. So 2k is equals to 23 over 2. Okay, dan k is equals to 23 over 4. Okay, so that's it for question number 18. Okay, should be no problem. Soalan dia agak straightforward. Okay. Okay, question number 19. Okay, diagram 7 shows a shaded region bounded by the graph y equals to gx, and x exists from x equals to a to x equals to b. It is given that d dx to hx equals to gx. Okay. Okay, so shaded region. Okay, so this is the shaded region. Okay, we know that how to find the shaded region. We know that area of the shaded region, okay, should be integration from a to b gx dx. Okay, betul? Okay, so from the question, okay, information given is d dx to hx equals to gx. Okay, so sekarang tengok sini. Okay, di sini untuk mencari area, we should integrate gx kan. Okay, di sini kita ada gx sahaja. So, apa yang kita kena buat? Okay, saya tambahkan simbol integration di sini, AB. So, dx. So, kiri pun saya tambah integration of AB. Okay. Okay, we know that integration is actually a reverse process of differentiation. Okay, so in order to reverse balik differentiation yang ada di sini, so kita akan integrate both side, and what we left with is 2hx AB. Okay, so this is equals to AB gx dx. Okay, so this part, okay, is actually the area. Okay, boleh? Okay, then, okay, di sini hx a to b, okay, dia dah bagi dah nilai dia di dalam soalan. Okay, so which is negative 7. Okay, tapi we know that area must be positive number, tak boleh negatif. So saya just tambahkan sendiri modulus di situ. So selesaikan. So we know that area of the shaded region is 14. Okay, itu sahaja. Okay, next B. The graph y equals to gx passes through point 319. Okay, given. Okay, so ni sama juga. So diberi d dx gx equals to 3x square plus 2x minus 6. So soalan nak kita cari gx. Okay, so from the question given d dx gx. Okay, we know that integration is actually a reverse process of differentiation. Okay, so in order to reverse balik differentiation yang ada di sini, so kita akan integrate both side,
And what we left with is 3x cubed over 3 plus 2x squared over 2 minus 6x plus c. Okay, so yang ini kita akan dapat x cubed plus x squared minus 6x plus c. Okay, sekarang macam mana kita nak dapat value of c? So, from the question given passes through point 319. So, I know that this is x, this is y. So, kita gantikan dalam equation. So, we know that it passes through 319. Okay, so 19 is equals to 3 cube is 27 plus 3 square is 9 minus 6 times 3 is 18 plus c. So c is equals to 1. Okay. So final answer kita substitute balik c ke dalam gx. So our final answer will be gx is equals to x cube plus x square minus 6x plus 1. Okay, so this is our final answer. Okay, question number 20. Okay, the event A, B and C are independent but not mutually exclusive. Okay, it is given that PA is equals to X, PB Y and PC is equals to Z. Okay, so in this question, kita ada dua term di situ, independent and not mutually exclusive. Okay, so apakah maksud independent? So basically independent, okay, we know that kalau nak cari probability A and B, okay, it is actually just PA times P B. Okay, ini adalah untuk independent. Okay, what is mutually exclusive? Mutually exclusive, kalau mutually exclusive kita tahu no intersection kan. So kalau dia kata not mutually exclusive, so basically dua event tu akan bersilang. Okay, so itu yang kita kena tahu. Okay, so the first one is P, A and B and C. Okay, so this is actually means PA times PB times P probability of C. Okay, so yang saya dah cakap ni tadi kan. Okay, ni adalah independent case. Okay, so probability of A is X, probability of B is Y, probability of C is Z. So this is our final answer for the first part. Okay, for the second part, okay, P, A union B. Okay, so this is, we know that, okay, bila kita pecahkan, kita akan dapat PA plus PB minus intersection of A and B. Okay, why we know that probability of A is X plus probability of B is Y minus intersection of A and B ni tadi, ni saya dah buat sini. Okay, so this is actually PA times PB, probability of A times probability of B, which is X, Y. Okay. Okay, now we proceed with question number 21. Okay, diagram 8 shows the graph of Y for the given range. Okay, express M in term of N. Okay, kalau kita tengok equation yang diberi dalam soalan. Okay, so kita ada Y equals to modulus N sin alpha cos alpha. Okay, kalau kita tengok, bentuk ini adalah lebih kurang, okay, dengan satu bentuk yang ada dalam kita punya senarai identity. Okay, so cuba kita tengok senarai identity yang diberi. Okay, pada senarai di depan sekali tu. Okay, sekarang cuba tengok number 6. Okay, di sini kita ada 2 sin A cos A equals to sin 2A. Okay, kita cuba gunakan equation ini untuk
menjawab soalan kita. Okay, so di sini tak ada alpha. Okay, so kita cuba ubah. So sin 2 alpha is equals to 2 sin alpha cos alpha. Okay, so saya salin balik equation yang asal. So y is equals to n sin alpha cos alpha. Okay, sekarang cuba tengok di sini. Dalam equation yang asal, kita ada 2 di sini. Okay, so macam mana saya nak ubah equation kita ni supaya kita boleh jadikan dia seperti yang ini. Okay. So, kalau saya letak 2 di sini, okay, dia akan mengubah nilai equation tersebut. So, apa yang saya boleh buat untuk mengelakkan saya mengubah value yang asal, okay, saya boleh tambah bahagi 2 di sini. So, kita tahu 2 bahagi 2 akan dapat 1. So, ini tidak akan mengubah kita punya value. Okay, so jika dilihat, okay, ini sama dengan yang atas. So, kita boleh substitute masuk. So, y is equals to modulus n over 2 sin 2 alpha. Okay. Dan cuba kita relatekan dengan graf. Okay, kita tahu n over 2 ni sebenarnya adalah amplitude, betul? So, kita ada di sini m. Okay. So, apa kita boleh buat? Kita boleh samakan sahaja. So, m is equals to n over 2. So, settle untuk first part. Okay, seterusnya. Next. Okay, there are 8 solution when y equals to k. Okay, kita tengok di sini. Okay, we have an equation y equals to k. Apa sebenarnya y equals to k? Kalau dilihat, kita tahu, for example, I have y equals to 2. Kita tahu ini adalah satu persamaan garis lurus, straight line. Okay, so straight line yang manakah, okay, yang akan menghasilkan 8 solution? Okay, for example, saya ambil yang pertama. Okay, for example, kita ada satu straight line di sini. Okay, from this straight line, okay, kita akan dapat how many solution? 1, 2, 3, 4. So, only 4 solution. So, bukan apa yang kita nak. Okay, contoh lagi, saya ambil yang kedua. Di bawah sini. Okay. So, straight line itu, dia intersect dengan kita punya graph. Berapa point? 1, 2, 3, 4, 5. Only 5 points. So, bukan lagi apa yang kita nak. Kita nak 8. Okay, so kita cuba ubah lagi kedudukan. Okay, for example, saya ambil yang di sini. Okay, kita cuba check. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so dah ada 8 solution. So, daripada graf ini, saya tahu untuk menghasilkan 8 solution, okay, range saya punya straight line mestilah di antara 0 until m. Tapi dia tidak boleh terletak pada value 0 dan m. Okay, kalau terletak pada value 0 dan m, kita tak akan dapat 8 solution. So, macam mana kita nak buat untuk B? Okay, range dia, okay, kita tahu K, okay, must be between 0 and M in order for us to get 8 solution. Okay, so saya rasa itu saja untuk question number 21. Okay, next, number 22. Okay, diagram 9 shows a 4-digit passcode 0131 set by a son on his smartphone. He wants to reset the passcode such that the new passcode cannot consist of digit 1 followed by digit 3. How many different passcode can be formed? Okay,
So kita tahu digit yang ada, kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so kita ada 10 digit. Okay, so untuk mudah nak mencari different passcode can be form ni. Okay, so kita cuba buat macam kalau semua nombor tu semua tolak 1, 3 ni berturutan. So kita akan dapat yang tak berturutan lah. Okay. So macam mana kita nak buat? So ni contoh kalau saya buat semua semua. So kita ada 10, 10, 10, 10. Okay, next saya kena minus. Okay, apa situasi yang ada? Okay, so contoh mungkin saya ada mungkin saya akan ada sini 1, 3. Okay, mungkin sini 1, 3. Mungkin sini 1, 3. Okay. So, berapa option yang ada kalau 1, 3? So, sini 1, 1 lah. 1, 1. Okay, sini kita ada 10, 10. Okay. Kenapa depan ni 1? Sebab kita hanya ada satu cara. One ways only to put 1. One ways only to put 3. Okay. So, sini pun kita ada 10. Kita ada 1, 1, 10. Sini kita ada 10, 10, 1, 1. Okay. So, ini kita akan dapat 100, 100, 100. Okay. Sebenarnya di dalam 3 peristiwa ni, okay, dia ada terselit satu peristiwa lain lagi. Okay. Iaitu, macam mana kalau dia 1, 3, 1, 3. Okay. Kalau 1, 3, 1, 3 ni, how many ways? Kita hanya ada 1, 1, 1, 1. Boleh Okay, so untuk this one, kita hanya ada one ways sahaja untuk arrange dia dalam bentuk 1, 3, 1, 3. Okay, so how many ways left? Okay, so kalau semua ni kita ada 10 kuasa 4 tolak. Okay, yang ini berapa ways ni? 300 lah sebab ada 3 kan. 100 tambah 100 tambah 100. 300 minus, okay, this is only one way. Okay, nak susun. So, minus 1. Okay, so bila tekan calculator, kita akan dapat 9701 ways. Okay, untuk soalan ni lebih mudah kalau kita buat semua tolak kalau nombor-nombor ini berturutan. Okay, kalau kita nak buat satu-satu, leceh sebab kita tak tahu banyak sangat combination dia kan. Tengok sini, ni pun 9701 ways. Takkan kita nak buat satu-satu, betul? Okay, so kita gunakan cara ini lebih mudah. Okay, complement. Okay, question number 23. A survey was carried out on the household income distribution among a group of potential buyers by a housing developer company. Table 1 shows the finding of the survey. Okay, the housing developer plans to provide a housing scheme for a medium income group. The developer identifies this group by excluding those in the top 25 and bottom 25 of the distribution. Rows qualifies for the scheme. Okay, kalau daripada situasi ini, we know that, okay, top 25 and bottom 25 ni is actually, top 25 is Q3, okay, third quartile, and bottom 25 is actually first quartile. Okay, so jika soalan involve quartile, sama macam kita cari median lah. Okay, so nanti kita akan gunakan formula median, tapi kita kena ubah sedikit. Okay, so untuk mencari median, okay, lebih mudah untuk kita buat satu lagi kolom tambahan, nak kira dia punya cumulative frequency. Okay, this is not necessary lah, cuma untuk memudahkan kita.
Cikgu buat. Okay, so 150 plus 208. So ni 150, ni 358 plus 250, 608 plus 160768 plus 143911 and plus 49. So kita ada 960. Okay. So we know that, okay, dia kata rows qualifies. So it means, okay, rows income must be between, okay, third quartile and first quartile. Okay, di sini cikgu tak letakkan equal sign, okay, because dia kata di sini excluding those in the top 20 and bottom 25. So maksudnya dua-dua ni tak boleh sama. So yang ni saya tak letak equal sign lah. Okay, so kita kena cari di manakah location of the first quartile terlebih dahulu. Okay, so first quartile, okay, Q1 location ini location. Okay, first quartile is 1 over 4n. So 1 over 4 times 960, kita akan dapat 240. So the location is 240. Okay, so from the table kita boleh cari di manakah lokasi 240. So lokasi 240 second column ni, betul? Okay, so kita highlightkan lah. Okay, so we know that this is our location of Q1. Okay, next kita cari location of Q3 pula. Q3 third quartile, 3 over 4n is 960. Okay, so 3 over 4 times 960, kita akan dapat 720. Okay, location dia. Okay, bukan value this is only the location. So 720 is actually this column. Betul? Okay, so this is our Q3. Okay. Okay, so next kita dah tahu location, so kita boleh cari value dia lah. Okay, so kita cari dulu first quartile. So Q1. Okay, so kita gunakan rumus seperti kita mencari median lah. Okay, so kita kena cari lower boundaries of the first quartile class. So kita ada 2999.5. Okay, so macam mana saya dapat 2999.5? Basically saya just ambil, okay, 3000 plus 2999, okay, divide by 2, that's it. Okay, plus, okay, location of the first quartile, so saya ada 240 minus, okay, apa yang saya kena buat adalah cumulative frequency before first quartile class. So saya ada 150. So divide by frequency of the first quartile itself. So saya ada 208. Next, saya kena darabkan dengan size, class size, which is 1000. Okay, so ini kita kira tekan calculator. So kita akan dapat, okay, sebab dia kata round off your answer to the nearest RM. So kita just ambil 3432. Okay, so this is the first quartile. So next kita cari third quartile. Okay, sama juga. Okay, lower boundaries of the third quartile class. So kita ada 4999.5 plus location of the third quartile 720 minus cumulative frequency before third quartile, so 608, divide by frequency of the third quartile itself, so 160. Okay, times class size 1000. Okay, so kita tekan calculator. So our final answer 570
0. Okay, dah habis belum? Tak habis lagi. Sebab soalan tanya, what is the range of Rose's income? So, we know that Rose's income, okay, should be between 5700 and 3432. Okay, so that's it for question number 23. Okay, di sini tips dia student kena pandai alter, ubah formula median, okay, yang diberi dalam formula di depan untuk kita mencari first quartile dan third quartile. Okay. Okay, second last question, number 24, probability. Okay. Diagram 10.1 shows a spinning wheel which has 4 equal parts with different point used in a lucky draw in a supermarket. Okay, after spinning the wheel twice, the customer who obtained at least 9 points are given a chance to draw a ball randomly from a box as shown in diagram 10.2. A prize will be given if a black ball is obtained. Okay, A. Find the probability that the customer is qualified to draw a ball from the box. Okay, so in order to qualify to draw a ball from the box, okay, we know that customer tu dia mesti dapat at least 9 points, kan? Okay, untuk mendapatkan 9, apa kombinasi dia untuk dapat 9? So, mungkin dia akan dapat probability of 4, 5 ataupun probability 5, 4 ataupun probability berapa? 5, 5, kan? Okay, so untuk dapatkan 1, 4. Dapatkan 4 is 1 over 4 times 1 over 4. Ni pun 1 over 4, 1 over 4, 1 over 4, 1 over 4. Okay, so So 1 over 16 plus 1 over 16 plus 1 over 16. So kita akan dapat 3 over 16. Okay. Okay, untuk soalan ni kalau nak guna kaedah yang grid tu pun boleh, tak ada masalah. Okay. Dia akan dapat jawapan yang sama. Okay, next. Okay, a customer who obtained 10 points but fails to draw a black ball is given the privilege for the second draw without replacing the first ball. Okay, without replacing. So maksudnya tak masuk balik lah. Bila dah ambil, dia tak masukkan balik. So find the probability that the customer will get the prize. Okay, so will get the prize maksudnya dia akan dapat bola hitam lah. Okay, so maksudnya di sini, okay, dia dapat at least 10. Lepas tu sekali ambil. Okay. So lebih mudah untuk kita lukis tree diagram lah. Okay. So kita ada, okay, kita akan dapat ten points dia, kan? Okay. So mungkin dia akan dapat 10 points. Mungkin dia tak dapat 10 point. Okay, dapat 10 point. Okay, dia akan cabut. Okay. So mungkin dia akan dapat black. Mungkin tak dapat black. Okay, yang ni tadi yang tak dapat black, kan? Okay, tak dapat black. Dia cabut lagi sekali. So dia akan dapat black. Dia tak akan dapat black. Okay, so probability untuk first tadi dia akan dapat 10 adalah 1 over 16.
Okay, kenapa 1 over 16? Sebab dia mesti dapat 5 kan. So 1 over 4 times 1 over 4. Okay, next tak dapat 10 is 15 over 16. Okay. Next untuk bola pula. Okay, bola hitam tadi. Okay, ni untuk yang first draw tu Okay, bola hitam kita ada 2 out of 5. Bukan hitam. So kita ada 3 out of 5. Okay. Next. Okay, ni tadi without replacement. Okay, so di sini okay, kita akan dapat 2 over 4 dan di sini akan dapat 2 over 4. Okay. Okay, so berapakah probability yang kita dapat? Okay. Kenapa sini over 4? Over 4 sebab 1 dah diambil di sini kan? Okay. Okay, sekarang kita kena kira find the probability that the customer will get the prize. Okay, so customer ni tadi apa yang jadi dekat dia. Okay, so first dia pusing. Okay, dia dapat 10 point. Okay, then dia qualified untuk cabut kan. Okay, cabut kali pertama dia dapat bukan black. Okay, so di sini. Okay, so next cabutan seterusnya dia dapat black. Ni kisah cerita dia. Okay. So, what is the probability? Final probability untuk situasi yang diberi dalam soalan tadi. Okay. So, probability dia. So, 1 over 16 times 3 over 5 times 2 over 4. Okay. So, ini kita tekan calculator, kita akan dapat 3 over 160. Okay, so ni adalah based on cerita apa yang diberi dalam soalan situasi sebelum tu tadi. Okay. Okay, soalan terakhir, last question, number 25. Okay, diagram 11 shows the normal distribution graph of the time for a school bus to arrive at a school. Okay, find the standard deviation. Okay, so ini X So X, okay, maksud dia belum standard normal, dia masih normal. Okay, so contohlah saya lukis. Okay, saya lukis. Okay, so oleh kerana ni normal distribution, so this is mu. Okay, so yang ni beza 2 minit kan? 2 minit, 2 minit. So this one saya tulis mu plus 2. Okay, belakang ni pun ada. Okay. So mu minus 2. So ini adalah 25%. Okay. So saya tahu Px is more than mu plus 2. Okay, is equal to 0.25. Okay, so ni masih dalam X. So saya standardizekan dia. So Pz, okay, mu minus mu kan. Okay, over sigma equals to 0.25. Okay, so mu tolak mu, so 2 Pz more than 2 over sigma is equals to 0.25. Okay, so ini probability kan. So kita kena cari dari table di dalam. Okay, so 0.25 paling hampir adalah ini. Okay, so kita ada 0.6. Kita ada 7. Okay, so di sini 14. So tolak 14 paling hampir 13 kan. So kita ambil 4. So 0.674. So jawapan kita adalah, so 2 over sigma is equals to 0.674. So sigma kita darabkan multiply, kita akan dapat 2.97
Sorry, 2.967. Okay. Okay, last part bagi B. Okay, it is given that the mean time for the bus to arrive at the school is 7:15. Okay. Students are considered late if they arrive after 7:20. Leia takes that bus to the school. Okay, calculate the probability that Leia will be late. Okay, so Leia will be late. Okay, jika dia hadir, if she arrive late, okay, more than 7:20, right? Okay, so kita standardizekan dulu PZ. Okay, nak standardize adalah masa ini tolak dengan mean kan. Okay, so 720 mean is 715 divide by standard deviation is 2.967. Okay, cuma di sini kena hati-hati. Okay, so di sini dia sebenarnya okay, daripada 7.20, dari 7 suku ke 7.20 kita ada 5 minit kan. Okay, so ini sebenarnya 5 over 2.967. Okay, so saya lakarkan. Okay, okay, so ni tadi kita akan dapat PZ is more than. Okay, kita tekan calculator. Akan dapat 1.685. Okay. So 1.685 more than. Okay. So kita boleh tekan calculator ataupun kita boleh cari dalam normal table. Okay, so jawapan kita akan dapat 0.04 60. Okay. Okay, so untuk di sini tolong hati-hatilah. Okay. So ini sahaja untuk discussion kita pada kali ini. So jika ada sebarang masalah, boleh tengok balik video ni. Okay. Boleh rewind balik, pause. Okay, ikut pace masing-masing. Okay. InsyaAllah. Okay. Anda akan boleh selesaikan semua soalan ni dengan baik. Okay. So, cikgu doakan semoga dipermudahkan semua urusan anda untuk menjawab paper Addmaths untuk SPM tahun ini. Okay, good luck, all the best. Okay, sekian saja daripada saya. Thank you very much.